Lami ate mo dali Jay ko, oy. Hay mga lamion, tara. Anga oy murag na board man ko Murag lami magpa-Cebu ba. First time gid ako nakaadto og Cebu gyud mga lamion. And right now adtuan nato ang isa sa mga ginaadtuan sa mga tawo pag moadto sila og Cebu. Mao ni ilang ginatawag nga Carbon Night Market. Night market ni siya pero abri gihapon bisag adlaw. Ambot kung anong mao ni nang tawag. So diri pili ilang ka kung sa imong ganahan kaunod diri daghan kaayo og mga stalls diri nga imong pilian. Naa diri to nga nagtrending nga eat all you can lechon for only 280 pesos. Sharog di mo buto imong tangkuguan na. Tapos kasagaran sa mga nagaadto diri turista gyud. Dili gyud na mawala sa Cebu City ang ginatawag nila nga puso. Mao ni ang kanon nga nakabalot sa dahon sa kanang ginatawag gud nato nga lubi. Kay kung sa Mindanao ang trend sa tuwa di ba kay pastil ilaha sa Cebu City kay mauni ang puso. Murag bisag asa nga kan-anan ba naagyo presence sa kuan kanang puso. So sa diri sa Carbon wala lang ko nagkaon og pastil diri kay na ako'y separate vlog sa pagkaon sa puso. So grabe daghan gigag mapilian diri sa Carbon ba na sila'y pizza, na sila'y pasta, na apoy anli nga tuslubuwa. Kaning tuslubuwa nani sa ko ang separate vlog ha. So mauni utok sa kanang baboy god para madungagan imo ang ka-bright ba. Naapoy mga prito-prito diri, naapoy barbecue. Basta ikaw na'y bahala o ibuha man ang kinabuhi kung unsa imong kaunon. Ako kay syempre mangga is life, magididahon ko no. Tilawan nato unsa kanindot, unsa kalami ang ilang mangga diri. So diri sa Cebu murag medyo expensive gyud ilang mga baligya diri ba. So di ba ilang pag-serve sa mangga kay kinilo gyud na kita naon gud na kay basig makuha sila ba malugi. So ang ilang sauce diri na ay duha ka buok choices na ay kanang sweet and spicy, naapoy kanang sweet lang. Murag ikaw ba sweet lang sa umpisa. Charis lang. So sa inyo nakita menekos-mekos na ni insan yan. Tinilok-tilok na insan yan para makuha tong nagpilit nga alamang dito sa sulod ba. By the way ako napili di ay sweet and spicy kay ganahan tag medyo halang-halang gamay ba. Nagyapon na siya toppings nga kanang alamang Pero para sa kuno ganahan ko kanang medyo maalat nga spicy ba. Murag dili kay ko hilig og tamis nga spicy. Pero tistingan nato ni kung lami magnitawon ni ilahang sweet and spicy be. Pero honestly no lami biya siya ay. Kinaagya siya paggaparat gamay basta lami iyahang pagkatimpla paggaluto sa alamang. Daddy Jayco di ay guys. Lami ate mo dali Jay ko, oy.